वेलकम टू माय चैनल दिया स्टडी मटेरियल को आपको स्वागत जनाऊँगी। प्रथम प्रश्न, वंदे उत्कल जननी क्यों कवि द्वारा रचित? उत्तर, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। एलियट का वेस्टलैंड रो ओडिया रूपांतरण कौन? कालपुरुष। तर्पण करे आजी कवितार कवि किए? अनंत पट्टनायक। गुरुप्रसाद नूतन कवितार यौथ कवि जनक किए? भानुजी राव। सच्चिदानंद राउतराय परे जह्नर विविध प्रयोग करिथिबा कवि जनक किए? भानुजी राव। नई पहरा कविता ग्रंथर रचयिता किए? सौभाग्य मिश्र। कालपुरुष काव्य धारावाहिक भावरे क्यों पत्रिकारे प्रकाशित? प्रज्ञा पत्रिकारे। चंद्रमार चूड़ी कविताटी क्यों कविंकर? रमाकांत रथ। साहाड़ा सुंदरी संकलनटी कहार? प्रतिभा शतपथी। अरण्य महिषी पुस्तकर स्रष्टा किए? दीपक मिश्र। शैलकल्प कविता पुस्तकर स्रष्टा किए? राजेंद्र किशोर पंडा। नीलचंद्रर उपत्यकार कवि किए? विनोद नायक। अंजलि अर्चना कविता संकलन कहार? कुंतला कुमारी सावत। अंध महुमाछी कवितार कवि किए? सौभाग्य कुमार मिश्र। काहाकू वेस्टलैंड रो ओडिसी संस्करण कुहा जाए? टी.एस. इलियट। कालपुरुष कवितार कवि किए? गुरुप्रसाद महांती। किए सला शैतान कवितार कवि? कालिंदी चरण पाणिग्राही। सप्तम ऋतु क्यों पुरस्कार पाइछि? केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। नील सरस्वती कविता संकलनर कवि किए? देवदास छोटराय। कविता युद्ध नुहे प्रेम उक्तिटी क्यों कविंकर? राजेंद्र किशोर पंडा। सच्चिदानंद राउतराय पांडुलिपि कविता संकलन रे केतोटी विभाग रहिछि? 2टी विभाग। वंश कविता क्यों पृष्ठभूमि रे रचित? महाभारत पृष्ठभूमि रे रचित। पवनर घर कविता संकलनर लेखक किए? विवेक जेना। शैलकल्प कवि किए? राजेंद्र किशोर पंडा। मृत्यु एक रमणीय निरापद स्थान पंक्तिटी क्यों कविंकर? दीपक मिश्र। कुबुजा पाई गोटिए संगीत सीताकांत महापात्रंक क्यों संकलन रे रहिछि? अष्टपदी। नूतन कविता संकलनर मुखबंध किए लेखिछंती? जतीन्द्र मोहन महांती। गोबर गणेश कवितार कवि किए? गुरुप्रसाद महांती। विषाद जोग कविता ग्रंथर लेखक किए?
ଫନି ମହାନ୍ତି। ଆରଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମାଟି ପର୍ବ ସଂକଲନ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି? ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣା। କେଉଁ କବିତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଶବରୀ। ସୁଖ ସଂହିତା କବିତା ସଂକଲନ କାହାର? ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀରାଧାରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? 62 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି। ବୋଧିନବ କବିତା କାହାର? ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ଅଷ୍ଟପଦୀ କବିତା ସଂକଲନକୁ ମିତ୍ କବିତା ସଂକଲନ କୁହାଯାଏ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଟ୍ରକଡଲାରେ ସନାତନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର। ପିଙ୍ଗଲାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବେଣୁଧର ରାଉତ। ସାପ ଗାତରେ ସକାଳ କବିତା ସଂକଲନ କାହାର? ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଏକ ତାରା ଦୁଇ ତାରା କବିତା ସଂକଲନ କାହାର? ବେଣୁଧର ରାଉତ। ଭୟ ଓ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆସିଛି? ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିତା। ଅକ୍ଷମ ଦେବତା କାହାର କବିତା ସଂକଲନ? ହରିହର ମିଶ୍ର। ସାମାନ୍ୟ କଥନ କବିତା ସଂକଲନ କାହାର? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। କେତେ ଦିନର କବିତା ସଂକଲନ କାହାର? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଶଙ୍ଖନାଭି କାହାର କବିତା ସଂକଲନ? ହରିହର ମିଶ୍ର। ଅନୁଭାରତ କବିତାର କବି କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଶବ୍ଦ ଏକା ଏକା ଏକତ୍ର କବିତାର କବି କିଏ? ହରିହର ମିଶ୍ର। ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତାର କବି କିଏ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତାର କବି କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।